Phashalo Mandai Gurumoni Stadium Palaizaka Fil Sinichi Baluko Raida Shalpanda Panda Barahakro Nibana Tishaka Amsani Agriculture ni Superintendent Shaktis Deborma Seleng Raidani Wansuk Mungno Sokomoy Kiwana Haktor ni Mari Kacang Nang Hukumote Siri City ni Gereng no Regui Kung Kusuk Kayane Tanzate Kathalai Mungni Halok Bonam Saktarei Samung Tangana Lukurok ni Bagai Klaitai Samung no Tangana Haktorno Mutangai Tonya Rokno Borom Yafarana Barok Hakotorno 2047 Bishini Bishing Hamkraini Kusuk Yakliwo Kasajak Ha Klai Tisana Imang Muktang Snamao Saktarei Samung Tangana Jai Hind Jai Hind Jai Hind Phashalo Barahakro ni Fil Sinichi Baluko Raida Shal Bishiburum Burum na Hake Taklaibo Katung Khazate Borum Romani Bishingti Phashalo Hastegananga Yasak Zaka Fil Sinichi Baluko Raida Sal Phashalo Mandai Gurumoni Stadium Palaizaka Fil Sinichi Baluko Raida Shal Panda Panda Barahakro ni Bana Tishaka Amsani Agriculture Superintendent Shaktis Deborma Pandau Amsani Agriculture Superintendent Shaktis Deborma no Karibo Manjaka Amsani Lukham Shamungklaine Shukudev Deborma Mosang Jomatia Pintu Deborma no Khobui Kubono Zamaro 75th Republic Day 75तम प्रजातंत्र दिवस सेलिब्रेशन खैना बगै और भाई मानजक नाय जतो चिनी डिग्निटारिज रक तै विभिन्न स्कूल नि भाईजाक टीचर्स रक अन्न विभिन्न स्कूल नि भाईजाक चिनी चेराय रक चिल्ड्रेन्स रक तै और गोबांमा बरक Oyang amcaini, mandai amcaini, malai hinai, manjak hinai kemangma takuk te bukuk song. Jotonono ang ani agriculture ni torop tui, jotonono hambai, jotonono hulumka. Tini jeng ang wonek tongtoka, tini oro chief guest ing manai, o program norong ni block level ni ekta kaham programo. Republic Day celebration ini jeng Simon 75th Republic Day tangi kaitong aboni kita ay kenar neang jeng agi 1947 no jefru jeng Independence Day jefru jeng Sadin nengka Barat ini Inggris rong ni hoite apro jeng onno Inggris rong ni amallo jehetu tongo borong ni সংবিধান ni babong ni rules se choli tongmani ga afuro tini ja pradhan mantri tongnai Pandit Jawaharlal Nehru tini president of India tini Dr. Rajendra Prasad borok miloi ekta wansuka je jeng azadi tongkha kintu tini kono ekta constitution ba সংবিধান koriko jar phole jeng একটা তিনি আলাদা তিনি স্বাধীন দেশ নি কনস্টিটিউশন খাইনা নাংনাই আবনি বাগৈ একটা ড্রাফট কমিটি শ্রামকা যেটা নি চেয়ারম্যান ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর ওংখা গায় আবো বরক আ কমিটি তিনি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া খাইতানি 2 বছর 11 মাস নাঙ্গৈ 2 ইয়ার্স 11 মান্থস নাংকা এরপরে আবনো পূর্ণভাবে जों 26 জানুয়ারি 1950 1950 26 Januari o Constitution of India no nahajaka abono जों दिनैनि दिनाव 26 January every year प्रति बছर no उद्यापन खाइ दङ celebration खायो चिनि Constitution
मानी दिन हिसाबै आ कन्स्टिट्यूशन का जों जोंनि बर'क जे भारत हादराव तंनाय रक आगि अनेक दुख कष्ट तंमानि अनेक बेदा बेदा तंमानि आबनि हइते जों कासावै आजादी मानै जों जे जोंनि राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ते आति गोबां जों जे बेदा बेद करि आगि जेमन ब्राह्मण रक बाय जोंनि दलित बर' रक बा आमति रक मिलिमाया नग रग हाबमाया बा जेकुनु जागा रग थांमाया मन्दिर रग आमति रकनो हइते आजादी मानमानि बागै ओ दिनो जों Mandani Shimi Molinikok Tum Chini Khorang